बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, इस वक्त इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी चाल चल दी है और ये चाल जो है इस वक्त उससे हुकूमत मुकम्मल तौर पर हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट जो कि पहले ही मतलब इतनी परेशान है अमेरिका की वजह से और IMF की वजह से, अब उसके ऊपर ये एक बहुत बड़ा जो है वार हुआ। इमरान खान साहब ने बहुत ही अहम वार किया है, वो आपके सामने रखते हैं। उसके अलावा नाज़रीन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से फारिग करने के लिए एक प्लान तैयार हो चुका है। वो प्लान भी आपके सामने रखते हैं नाज़रीन। सबसे पहले मैं अगर आपको IMF जो इमरान खान साहब का प्लान है वो सामने रखूं, उससे मिलती जुलती खबर एक सीनियर साफ़ी हैं ज़ाहिद गशकोरी साहब। ज़ाहिद गशकोरी साहब जियो में थे पहले, उसके अलावा इनके इस्टेब्लिशमेंट से बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं और जो भी खबर देते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड होती है। अब उन्होंने एक खबर दी है कि इस वक्त हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो डोनाल्ड ट्रंप से एंगेज होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। यानी उनके पास उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि किसी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप को एंगेज किया जाए, खास तौर पे कि कहीं वो इमरान खान के मामले पर कोई बात ना कर सके। तो उस मामले पर अब ये मुकम्मल तौर पर जो है नाकाम हो चुकी है जो हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है। अब नाज़रीन, इनके पास वो भी चांस नहीं रहा कि इसराइल को तस्लीम कर ले, क्योंकि इसराइल ने अमेरिका ने जो बात कर दी है उसकी तो सऊदी अरब भी मुखालफत कर रहा है कि फ़लस्तीन को ख़त्म करने के लिए। तो अब पाकिस्तान भी अगर इसराइल को तस्लीम करता है तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा और पाकिस्तान की आवाम जो है वो किसी सूरत इसको तस्लीम नहीं करेंगे। तो अब इनके लिए बड़ी परेशानी है। अब इसी से रिलेटेड जो इमरान खान साहब ने वार खेला है ना, एक चाल चली है, वो बहुत ज़बरदस्त चाल उन्होंने चली है। नाज़रीन, आपको पता है कि IMF के वफद इससे पहले जो है चीफ जस्टिस से भी मुलाकात कर चुका है, उसने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुलाकात करनी है, NAB के चेयरमैन से भी मुलाकात करनी है और चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई है। उसके आपको पता ही है कि उन्होंने पूछा है ना चीफ जस्टिस से कि आप जज किस तरह लगा रहे हैं, किसी हुक्म पर लगा रहे हैं, क्या अदली आज़ाद है, फैसले कैसे दे रहे हैं, किसके कहने पर दे रहे हैं। तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। चीफ जस्टिस कह रहे थे हाफिज साहब सब कुछ कह रहे हैं, हाफिज साहब कह रहे हैं हुकूमत कुछ कह रही है, हुकूमत कह रही है हम तो कुछ भी नहीं कह रहे, जो कुछ भी कह रहे हैं हाफिज साहब कह रहे हैं। तो ये इन परेशानी है। अब इसके ऊपर क्योंकि IMF वफद की तरफ से अब ये बात सामने आई है कि उसने जो अपोजिशन जमात है उससे भी मुलाकात करनी है और बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी जो है उन्हें तहरीक इंसाफ को पैगाम पहुँचाया गया IMF वफद की तरफ से कि हम आपसे भी मुलाकात करेंगे। तो जो ही ऐलान हुआ तो इमरान खान साहब ने अपना एक अहम तरीन कार्ड जो है वो खेला है और जो अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब साहब, इमरान खान साहब ने उनको हुक्म दिया है कि IMF के साथ जब मुलाकात की जाए तो पिछले 3 साल में जब से रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है जिस तरह का जुल्म, जबर, ज्यादती और तशद्दुद किया गया है उसकी तमाम जो तफसीलात हैं वो IMF के सामने रखी जाए। नाज़रीन, आपको पता है कि इससे पहले इमरान खान साहब ने चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है और जस्टिस अमीनुद्दीन खान है उनको भी 349 सफ़ार पर मुश्तमिल खत भी लिखा था और USB में तमाम जो है डिटेल भी रखी थी, जिस अफरीदी साहब ने कहा भी है कि मैंने ये खत जो है 3 रुकनी कमेटी को भेज दिया है, ये बड़े सीरियस कंसर्न है। तो अब इमरान खान साहब ने कहा है कि IMF को से जब मुलाकात की जाए तो उनको तमाम किस्म की तफसीलात एक डोजियर तैयार करके, तकरीबन कहा जा रहा है कि 400 सफ़ार पर मुश्तमिल एक डोजियर है जो IMF को दिया जाएगा और IMF को ये सारा कुछ बताया जाएगा कि किस तरह की संगीन जो है इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, जिस तरह का तशद्दुद हुआ है। आपको मालूम है कि इससे पहले एक अक़वाम मुत्तहिदा की एक कमेटी भी ये कह चुकी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान पर सियासी नौयत के मुकदमात बनाए जा रहे हैं और उन्हें गैर कानूनी तौर पर जेल में रखा हुआ है। तो नाज़रीन, जब ये IMF को USB समेत इमरान खान साहब ने कहा कि USB में जो वीडियोज़ हैं वो सबूत भी IMF के सामने रखे जाए। अब जब ये चीज़ें IMF के सामने जाएंगी तो इस हुकूमत जो पहले ही बहुत ज़्यादा परेशान है और ख़ास तौर पर क्योंकि IMF की जो सपोर्ट होती है ये पहले बाइडन इंतजामिया की वजह से अमेरिका के कहने पर IMF ने किस्त दे दी थी, लेकिन अब वहाँ भी आपको पता ही है कि इनकी एंगेजमेंट तो हुई नहीं है। अब इनके लिए शदीद मुश्किलात है, इंतहाई परेशान है ये कि हम क्या करें। ये बहुत बड़ी खबर है। अब आगे IMF जिस तरह उसने अदालती मामला देखे हैं, इस तरह का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें सबूत दे देती है तो हालात इनके लिए इंतहाई कशीदा हो जाएंगे। अब नाज़रीन, जो अगली खबर है वो है कि इस वक्त हुकूमत जो है और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे हुकूमत का तो क्या हैसियत नहीं है, उनकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो भी वफाकी हुकूमत चल रही है वो तो बेचारे वैसे फार्म 47 पे बैठे, उनकी कोई औकात नहीं है।
جو بھی پالیسی چل رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی چل رہی ہے. اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس وقت کیونکہ اس نے سپریم کورٹ اور تمام عدالتوں کو کنٹرول کر لیا ہے، تو اب سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر ریزسٹنس آ رہی ہے 2 ججز کی طرف سے، جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب. تو اب اسٹیبلشمنٹ نے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے وہ خود نہیں آتی، ان چہرے سیاستدانوں کے ہمیشہ سے آگے رکھتی رہی ہے، کبھی نواز شریف، کبھی عمران خان، کبھی کوئی، اور اس کے بعد جو جا کے وہ کام اپنے ہی کرتے ہیں. تو اب بھی انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جسٹس منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہیں ان کو ہٹایا جائے. اب اس حوالے سے وفاقی حکومت کے جو ترجمان ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، انہوں نے ایک جو منیزہ جہانگیر صاحبہ کی بیٹی ہیں، منیزہ جہانگیر صاحبہ، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی بیٹی، ان کے ساتھ پروگرام میں انہوں نے بات کی ہے کہ ہم مبینہ طور پر جو جیسے سینئر ترین جج ہیں 2 یعنی منیب اختر اور منصور علی شاہ صاحب، ان کے خلاف وفاقی حکومت ریفرنس لا رہی ہے کیونکہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کو صحیح طرح سے چلنے نہیں دے رہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر مداخلت کر رہے ہیں. اب ناظرین جو ریفرنس آئے گا اس کے بعد جو زیادہ چانسز یہی ہوں گے یہ دونوں ججز کو فارغ کر دیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کے 5 ممبران جو ہوتے ہیں، جس میں ویسے تو پہلے 3 سینئر ترین جج ہیں جیسے یحییٰ فریدی، جیسے منصور علی شاہ، جیسے منیب اختر، اور 2 جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جیسے عامر فاروق صاحب تھے اور ساتھ جیسے عالیہ نیلم صاحبہ تھی. تو اس میں تو کچھ نہ کوئی صورتحال بہتر تھی، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی جج کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں کوئی ریفرنس آتا ہے تو پھر وہ جج یعنی جس کے خلاف آتا ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں نہیں بیٹھ سکتا. تو اگر اکٹھا ہی ریفرنس آ جاتا ہے دونوں ججز کے خلاف، جیسے منیب اختر کے خلاف بھی اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کے خلاف بھی، تو پھر وہ جو سپریم جوڈیشل کونسل ہوگی اس کے جو 5 ممبران ہیں اس میں سے 2 جو ممبران ہیں جیسے منیب اختر اور جیسے منصور علی شاہ صاحب، وہ تو بیٹھ نہیں سکیں گے. جب وہ نہیں بیٹھیں گے تو یہ ایک یعنی اصول ہے یا قانون ہے کہ اس کے بعد جو 2 سینئر ترین جج ہو گئے نا سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ اس کے اندر بیٹھیں گے. تو اس کے بعد کیا ہوگا کہ 2 سینئر ترین ججز کون ہیں؟ جسٹس جمال خان مندوخیل اور جسٹس امین الدین خان. اب 5 رکنی جو سپریم جوڈیشل کونسل بنے گی، جسٹس منیب اختر، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس امین الدین خان، جسٹس یحییٰ فریدی، جسٹس جو عالیہ نیلم صاحب ہے جو کہ مریم نواز صاحبہ کے بڑی قریب ہے، نون لیگ ان کو بہت پسند کرتی ہے، مریم نواز صاحبہ بہت زیادہ پسند کرتی ہے، اور جسٹس عامر فاروق صاحب ہے، ویسے وہ چلے گئے، کوئی اور بھی آ جائے گا. تو اب یہاں پر جو ہوگا حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو 5-0 کی برتری حاصل ہو جائے گی. تو اس کے بعد جیسے منیب اختر اور جیسے منصور علی شاہ صاحب کو آرام سے جو ہے وہ گھر بھیجنے کا منصوبہ بن جائے گا. اب جیسے منصور علی شاہ صاحب اور جیسے منیب اختر پر پریشر ڈالا گیا ہے، کیا وہ اس پریشر میں آ کر خاموش ہو جاتے ہیں اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہمیں بھی تنخواہیں اور مراد 30-30 لاکھ روپے ہمیں مل رہا ہے ہم لیتے ہیں، یا پھر وہ آئین اور قانون کے حق میں لڑتے ہیں اور لڑ کر اگر انہیں نکال دیا جاتا ہے تو پھر بھی تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملاقات ہوگی. السلام علیکم.